Hi guys, mayong gabi ninyo guys. Tirada na tarong guys, magsabot og kamunggay og Lucky Me guys. Ato na nang ihalo guys. Ganihar gyud og hinuktok guys, bakay alas 3 pa man to tong luto gidunga guys, murag bahaw na gini ba. So mao tong nakahuna-huna ko guys nga magsabaw na lang ta guys, kay murag dili gini basta-basta matulon guys kung walay sabaw guys. Kay tuna ra man itong sudan guys, ato ning paluapan og kuan Lucky Me with malunggay ba. Sa diyang naluto na tong Lucky Me with malunggay guys, automatic hinaya na naglampurnas na atong bahaw ron guys. Automatic ubani na kun ninyo man hapon no guys. Humo kay tunlon guys, lami guys, paminaw guys, bapalo pag kubra automatic impas gid ang bahaw. Automatic na guys, kisi-kisi na pud nitong bahaw ron guys. Basta inani nga combination Lucky Me with malunggay din na pa sinchereto na nga halang ang flavor, automatic lampurnas kini atong bahaw guys. Paluapan dai na higop sa tong Lucky Me with malunggay guys. Kung ita guys sa automatic human atong video. So maor to guys, daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ug pagsuporta. Bye guys, see you next vlog. Thanks for watching.